बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी है या 6 माह पहले खरीदी है या साल पहले खरीदी है और उस इलाके में ई रजिस्ट्री का जो निज़ाम है वो शुरू हो चुका है। वैसे तो मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में ही ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू हो चुका है, लेकिन शायद कोई ऐसा ज़िला हो जनूबी पंजाब में या कहीं और जहाँ पर ये निज़ाम लागू ना हुआ हो। मेरे ख्याल के मुताबिक पूरे पंजाब में ये सिस्टम लागू हो चुका है। तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ई रजिस्ट्री ऑनलाइन रजिस्ट्री के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई है, उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप होशियार हो जाएं, अपना रिकॉर्ड चेक करें कि जायदाद आपके नाम पे चढ़ी, आपके नाम की फर्द निकली है कि नहीं निकली। अगर आज 10 दिसंबर है, आज के बाद आज तक अगर आपके नाम पे वो जायदाद नहीं हुई तो उसका टास्क ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और वो रजिस्ट्री पुराने मालिक को चली जाएगी। डिटेल में वीडियो के अगले हिस्से में फर्दन फर्दन आपको बताता हूं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियोस ई रजिस्ट्री के मुतल्लिक पहले भी मौजूद हैं। जब ये निज़ाम आया था तो उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में इसको चलाया जा रहा है, जिस तरह इंटरनेट की सहूलतें हमें हैं, जिस तरह करप्शन आम है, तो उसमें ये निज़ाम बिल्कुल भी बेहतर निज़ाम नहीं है। ई रजिस्ट्री का जो तरीक़ेकार बनाया गया था ये था कि सुबह रजिस्ट्री कराई, शाम को रजिस्ट्री कंप्लीट होके आपको मिल गई, जो कि महीनों तक नहीं मिल रही वो रजिस्ट्रियाँ, उसी तरह ही पेंडिंग पड़ी हुई है। दूसरा ये था कि करप्शन का खात्मा होगा, उसमें करप्शन का खात्मा भी नहीं हुआ। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि पुराने निज़ाम में कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्री करवानी होती है लोग हफ्ता हफ्ता पहले अपनी पेमेंट का इंतजाम करते हैं। सम टाइम पेमेंट करोड़ों रुपयों में चली जाती है, तो रजिस्ट्री वाले दिन वो लेके आते थे और अगर किसी वजह से सब रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है तो उसके अल्टरनेट अहले कमीशन था या और तरीकेकार थे, वो रजिस्ट्री करवा लेते थे। इस निज़ाम में क्या हुआ है, इसको ऑपरेट कर रहा है लाहौर से अरफा क्रीम सेंटर से पेलरा नाम का एक अदारा। अच्छा, हो क्या रहा है कि रोज इसको अपग्रेड अपग्रेड हो रहा है, पता नहीं होता है कि नहीं होता। हमें तो यही बताया जाता है कि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। फर्ज करें एक बंदा कराची से आया है, एक मुल्क से बाहर से आया है, अगले दिन की उसकी फ्लाइट है, एक बंदा 10 करोड़ रुपया रजिस्ट्री निकाल के रजिस्ट्री करवाने आया है। अच्छा, या सब रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है तो बयान बंद। अगर सब रजिस्ट्रार मौजूद है, इंटरनेट नहीं है तो बयान बंद। और अगर इंटरनेट भी मौजूद है, सब रजिस्ट्रार भी मौजूद है, पेलरा बंद हो गया तो निज़ाम बंद। अच्छा देखें, वो जो शहर से आया है बंदा, उसकी हालत जरा सोचें। जो मुल्क से बाहर से आया है, जिसकी नेक्स्ट डे फ्लाइट है, उसका जरा सोचें। और जो करोड़ों रुपया निकलवा के कैरी करके कचहरी में लाया है या राजी रिकॉर्ड सेंटर लाया है, जरा उसकी भी सिचुएशन सोचें कि वो किस करब से फिर गुजरता है। बहुत सारी खामियां हैं इस निज़ाम में अभी तक। फर्ज करें पेलरा नहीं है तो सब रजिस्ट्रार को लैपटॉप दिए हुए हैं, उसमें कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि वो बयान रिकॉर्ड कलमबंद करे और अपने सिस्टम में महफूज करे और अगले दिन जब सिस्टम चले तो उसको उस पर अपलोड करे कि मैंने कल इनके बयानात रिकॉर्ड कर लिए थे। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है इसमें। अगर सिस्टम बंद हो गया तो आप फारिग हैं। या ये भी हो रहा है कि सुबह 9 बजे आए, 10 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए, जब 11वें की बारी आई पेलरा उड़ गया, इंटरनेट उड़ गया, तो साथ ही सारा का सारा काम बंद हो गया। 10 रजिस्ट्रियां होगी, जो 30 बंदे पीछे खड़े हैं वो घरों को जाएंगे अपने वापस। तो ये इस निज़ाम में बहुत सारी अभी खामियां हैं, इसको बेहतर करने की जरूरत है। आज के मौजू वीडियो का जो है, अब पेलरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और एक पंफलेट शाया किया है। वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो मैं दिखाता हूं पंफलेट इसमें वीडियो में। उन्होंने कहा है, अच्छा होता क्या है कि जिस दिन बयान होते हैं इसको एक टास्क नंबर लग जाता है। डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है, एक टास्क नंबर इसको लग जाता है और सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि उसको शाम तक उसने पास करना है। लेकिन जिस तरह बताया है कि निज़ाम की खराबी, पेचीदगी, या सब रजिस्ट्रार के पास टाइम नहीं है, या वो पैसे चाहता है, या वो रिश्वत चाहता है, वो उसको पेंडिंग छोड़ देता है। अब जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो हजारों की सूरत में है, किसी ना किसी शक्ल में पड़े हुए हैं। पेलरा ने क्या किया है
کہ 10 دسمبر تک جن کی رجسٹریاں کنسول میں سب رجسٹرار کے پینڈنگ ہوئی اس کے ٹاسک ختم کر دیے جائیں گے. اچھا مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی. ویسے ایک بندے نے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ دے کے ایک جائیداد خریدی ہے, آپ کے آفس کی نیگلیجنس کی وجہ سے اگر وہ ڈاکومنٹ پاس نہیں, یا تو اس کے بیان ہی قلم بند نہ کریں, آپ اس کے بیان ہی نہ لیں. اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رجسٹرڈ کر لیا ہے تو ٹاسک اگر آپ نے ختم کر دیا تو وہ اس ڈاکومنٹ کا سٹیٹس کیا ہوگا, کہاں جائے گا وہ؟ کیا خریدار اس بندے کو دوبارہ بلائے گا بیان کروانے کے لیے؟ بہت سارے اس طرح کے مسائل بنیں گے کہ اگر ٹاسک کینسل ہو گئے, خریدار کو دوبارہ بلانا پڑا, جو بندہ پیسے لے کے نکل گیا. بینگ معاشرات ہم آپ کو سب کو معلوم ہے کتنی پستی میں جا چکے ہیں, ہزاروں روپوں پہ یا سینکڑوں روپوں پہ بندے قتل ہو رہے ہیں. جس نے 2 کروڑ روپیہ لیا اسے پتا چلا ٹاسک کینسل ہو گیا, جگہ میرے نام دوبارہ واپس آ گئی ہے, وہ کیسے بیان دینے آئے گا؟ یہاں تو گاڑیوں کے بایو میٹرک نہیں دیے جاتے. بایو میٹرک اگر کہیں رہ گیا ہے کو پرانا, تو جس کے پاس بایو میٹرک لینے جاتے ہیں, ایک دفعہ اس نے پیسے وصول لیے ہیں, دوسری دفعہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں 1,00,000 2,00,000 ان سے پھر لے لوں بایو میٹرک دینے کی مد میں. تو اگر یہ ہو گیا کام تو بہت سے لوگ اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا. ویسے مجھے یہ کل پرسوں ویڈیو بنانی چاہیے تھی لیکن میں لیٹ ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ جن لوگوں کی رجسٹریاں ابھی نہیں ملی یا جن کی مل چکی ہیں, انہوں نے اپنا فردیں نہیں نکلوائیں, تو لازمی اپنا ریکارڈ چیک کروائیں. اور جن کی نہیں ملی وہ اپنے وکیل کے وثیقہ نویس کے سر ہوئیں اور ان کو بتائیں کہ میری رجسٹری پاس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر تو آپ کا ٹاسک نمبر لگا ہے رجسٹری پاس نہیں ہوئی, تو جس طرح میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی وہ پمفلٹ ان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ 10 تاریخ کو ٹاسک کینسل ہو جانے ہیں. جب ٹاسک کینسل ہو گیا تو اس رجسٹری کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہنا, کس طرح دوبارہ اکاموڈیٹ وہ ہوگی؟ تو لازمی طور پہ اپنی اپنی جائیداد کی رجسٹریاں جو ای رجسٹری پہ جن لوگوں نے رجسٹریاں کروائی ہیں وہ ان کو ویریفائی کریں, وہ ان کو چیک کریں. اور جنہوں نے ریسنٹلی کو 1 مہینے میں 2 مہینوں کے درمیان کرائی ہے, ان کے لیے تو بہت لازم ہے کہ وہ فوراً کل کے دن ہی اپنی رجسٹری کی پڑتال کریں اور دیکھیں کہ کہیں وہ پینڈنسی میں تو نہیں پڑی ہوئی رجسٹری. اگر وہ پینڈنگ ڈاکومنٹ میں پڑی ہوئی ہے تو اس کا سدباب کریں. ادروائز جس طرح یہ بتا رہے ہیں گورنمنٹ والے یا پیلرا والے, ٹاسک کینسل ہو گیا تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا, یا دوبارہ بلانا پڑے گا یا دوبارہ ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کروانا پڑے گا. اب کل 11 تاریخ ہے, 11 تاریخ کو ہی پتا چلے گا کہ یہ ٹاسک کینسل کرتے ہیں نہیں کرتے, یا ان کا مقصد کیا ہے. ویڈیو کے اینڈ میں وہ انشاءاللہ آپ کو وہ پیج بھی دکھاتا ہوں جس پہ انہوں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو لازمی اس طرح کی جو ویڈیوز معلوماتی ہیں اس کو شیئر بھی کیا کریں, اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سے ریلیٹڈ جو کوئی نہ کوئی خبر ہے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. ویڈیو تو ختم ہو چکی ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ والا جاری کیا ہے پیلرا کی طرف سے, پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی طرف سے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر آپ لوگ اپنی اپنی رجسٹریوں سے محروم ہو جائیں گے.